idol. Mga idol, kaya tayo na isang ano, vintage na palakol. Yan o, laki. Mga idol. Ayan. Grabe. Laki, sayang to. Tabi natin to mga idol. Gandang ano to. Linisan na yun, tapos gandang pang-display to. Ayan o, vintage na pambigat. Siguro na sa 2 kilo, 3 kilo to. Grabe. This one, vintage axe. Ayan.